kala e jamme nondi ya tumi ku jamala mi yalo ko wallahi bi akoy tamma ko faniyale bari minuli ya tumi no bang wolle kamul ka ko dolle ngani tumi ina manke toya namilan de kay al-Qur'an tubabu la maranya bentol wacila ado le bentol bulu dino le bentol bulu ni mimma ke buya mutaya fa dino bariun sekke bu jam kumara former president ya jamela kolale aning bi president min kera president baroti membe dendim faro kenyala aning akiwaro jindi gambia diun al sem follow Instagram Give Thanks TV 1 Facebook Give Thanks TV obele kana balium alnumbara Give Thanks TV la murunta nan ko dege mba fola momo ni video e tra wato wati Give Thanks TV ko abe kontonna o wato la mbadi kontondiro boring ko laje mba fola le ko al subscribe al ya like al comment nal subscribe ko pare al ya make sure kakata belendo men katara je mbadi al ya ma ka press ibaje la video jolonda wato wati mbadi ni manke mo follow ti ete kala mo la banti membe video jubela ko mi ngatanda la jamen sekke bu cham manam atela kumata former president min kira ya jamme aning bi president Adama Barrow nanata faro kenyala ay kibaro jindi gambia diune kaje ko manam kabrim former president bi jang jamale ka complain kaje ko aka molfa aning ku jama mimbe dendi wala ani ka blemo la kan aka moy mol ka foko president montre fenna president be sinola ako gambia no nyante fane blame la e manyan kanyaton ko blame anin ko mi be dendi wala sekke bu chame hakilo murondi TRRC ako e maje e kafo munatine karif tamo fadi anin ko mi be dendi wala aya hakilo murondi former president na wato atandije ko manam ni moy mo fa sainteng ni afa manam e ba fala ko justice mental caring gambia wala human right mental caring gambia atandije ko manam ni mubala falati yetari la bonkono e hakilo mantara tengoni wala be la business la tanin ko mi weden ni wala mbari sekke bu cham ko tubabo la mararo wote tamano la gambia o mu sekke bu cham la kumolati al sala opinion fo min kera la miroti mbari yaaje be diam kan tanko fanna la gambia banko kan o kambalantol fananga program kuto la launch min kera Give Thanks TV program mi ka kumandi talk to the nation program mi alon ko ko mi la gambia african wala be mul african na balu kono kadiamo fanala la o kamala soma video be jolona video follow me be jolona every Saturday al sekaro jube o be kala kulati mi alon ko abe kumala bake jane ndiamo be siala be misalo tandilala ngana le sign sek bu jamla kuma kana kairo kanu fofo telefona tele saba isa moye mo fa logon kilin logon fula isa moye mo fa so wo be may tan lan tolla wala nyinti ko banko kan tanko mantara sabatiri anu nin tanko mantara sabatiri xaway bo xamanteni ci rew mi ku nek taxaway bi la war ci bir rew mi ñu jappalé ndaw ñi tamit parce que ndaw tamit amul lu dul bopam embe kerin tan ntol ngamira nun kon kam sala jaw yalla mo kam sa jaw yan kam fangale jaw ya kan ni gambia to ti ya gambia to la ku ya wote kala man sa damati ba fa la gambia to ndun tol bele be gambia ko oto ni wo ku be kerin jam bar men ko ma don banko la tanko bunda folo intiro minister wala investigate say foram boral fu akomal fo ni mo do ñu la say ngay ko baro ma ñana may fati bay la ko mo dalilo ngay bay may fati brabe intiro ministre banko ko ñako bari mbele o misalo je nyola na lafta full video jela wala at nanko soma video follow min be jolona al sal hakilo to ko kan o programo mio mol interview wala keta lamen sanyanti ale mol milje video kono e kadia mu kela opinion fo wo mo sifa jama le bije aning ye kuma kamil fo wo sifa jama le bije molla opinion buka ka kilindi ko min gatanda la nyamen woto wala kuma la baka pro kanim programme wala moy every Saturday mbari on ala baraka bake ala la mo kunyama be sekke bu chamla kuma kan tandila min kera faro kenyati ngana le saying ala baraka ala la mo kunyama la mbari on minata ma fale inshallah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نتن سبحانه أتى من جادة أتت بسلا لكلاما في سوم دين مدري أنا لتنبال أنا لتعنيل ألم مبلة سيفان وما حجني يوم القيامة
infaro mum be keri alkana man sakunda jale Gambia ko ye fanjale na alkana presiden o jale andu sinya jama tamoy presiden o sino la presiden o man tara henna ani atente altolle nyari altolle lafta wala wala na to ko yu Gambia yu democracy presiden jambe mum be ni jam momo nata ate kola ate sonna ya tumi kulle in presiden mum be siri ate sonna andu ni ko fanan nata ate sonna yin tumi minna ya te fanan tumi wala fani mum ya lon ko ayani ala temole jibe amam mulla miro after fon se sonko ninga mum marani palaso la fon se sembo diala ase kullo bal gambian kon man son ila nyaton ko ye tulungu ba ye kullo mena moyti arasila mulam yala ko ye kidro ko dina banta ina da dum pour ka niyo pour ka banko nyaton ko fa bari pour ka gambian ko do fa so jelle fa ajibe miye daw wala miye jaka yowol muta ke tulumbo bi ti aka singam na tande wala minti ko munati na ya tulumbo iman right so do purka tulumbo iman right so do purka lipa tan mo be so do nya gambian ko nasila ala al-zawaj tubabu la maranya anange dino la maranya amanke na adu la maranya dol be ngalo ko korda tiyo ay sembo sodo ba korda mol tini ni mimma ke ko ka buti ay tembo ni mimma ke ka funtindi korda kono ay ta because munatina ate tala la korda kono korda mol te kay rosodo islam e faro dandi ni kama ni aje islamo e faro danni ni staje islamo e mo ni o ko miyadon bay ni o ko tawte ya kamma pour ni to mal be se balu kayra ba kay gam nyam ko de kala te jamme nonni ya tumi ku jamala mi yalo ko wallahi bi akoy tamono ko faniyale bari minuli ya tumi no bang wolle kamul ka ko dolle ngani tumi ni na man ke toya ngam be kay al-Qur'an tubabu la maranya bentul wajila ado le bentul bulu dino le bentul bulu ni mimma ke ku ya mutaya fa dino ya wala wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ayn wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was sinna bis-sinni wal juruha qisas bila al-Qur'an wa ko lay bakken ñu rew la ku fi toj ko ci jaamu ñu toj sa bot ku dagg nopp jaamu ñu dagg sa nopp ku fi damm bañi jaamu ñu damm sa bañ wallahi suñ ko fi defoon jaamu ne nay lu tax tay bi jàmm ni dana am ngir dafa def lu ndiroog loolu su nekkul ne sharia la sax waaye dafa ndiroog loolu ku fi dëgg fi bandi ñu téye la kenn du la gisati aduna bi yëpp coowe di maa ngay amul Gambia yéen Gambien si ngeen sàndeleel ko di tàcc lu ñu dal lu tax du président ni du keneen du government ni ñun ñoo ko yóbbu suñu bopp mais ragal yàlla dinañ leen wax dëgg ku ko nangu bismillah ku ko nangu yaa xam ñun rek ngay dem suñu baameel kenn duñu xisaab lu yàlla subhanahu wa taala mum ben sola kayro na alfal na ñaato ko alna fawadina yinu be mararo bari sembete bul maron bale o kolosile ba sembete nyul bul ibuka hani ka kuke munatina miliya pesedia dunia pesedia abe mun kala
ate fenkale wallahi dulo akaɓe tabala jam bayaji mota kontigola fenna dulo andu aɓela birola wala tinnañin kuwol mum ɓe keeri fente konolati because muna tinna ni moye mo faye ko ya mota ya faa mune ɓe kela duniya ɓeɗe ɗo wulla ko human right man tara kambiya alama alayna ndema alama alayna fasa alna toña fo ñoyo nata ñingal haalo mum ɓe keeri nga ɗimitata de iɓeela kumo kono sonne men tenkumo tije iɓeela marché kono ila bijugono sonne men tenkumo tije bari mbeɗol to iɓe tamala sonne men tenkumo tije kabirin Gambia ɓarawol hobbi ka mofa kala ñaato gondi kala awra gondi iba sambala min kayrole ndon be ka toñaade moɓu ka son kaafo bi idnillah malahi ɗo taakon dolde tabalati wallahi mba folanga faaɓi al toñata al yaddaha naade toñamu kala lebbatal doro naali mo tambinde ala ɓulaye mararo adale mo alfati ni mimma ka kulo kum tanati je komi kela dinni wolli ba fitala keso la ñaani amanke ko ya konne bari bi la fringa tilindi banko fana nyanna alfa sodola mimbe mo tilindi bari momo ke be faso alfa ni ne be kedi silan kaywa nyo godi la mejo wallahi ngani linga alli ala tema ba kayro sodola mejo momo ke de fansu alfa me kayro godi la minto nyaato ko be nyaato la dolo bari amam qima sodo amam balu sodo nyine be keni alfa wadi ala yaji al semmo di ala laji ni tubabol wulta zaba hay ani lay ndolle nga yamara nimmeye mo fa aya fa dan ko ni ma se to ko yete ko ye kayro sodo na dinni mo ye kayro sodo ye sonne me tenku mo sodo ni kata karamu mo bari bi o bete keri bi alama alayna al-fasa kayro mum be yimbam ko kam alama alaya lafa alama alayna so man tabe wala dunya anillah me yambo danila minna kuma kam wa mubarama wallahi nawli min kama wala mudarange tara kayro yindoro na be sula kayro ninga tonya ko nyoye na tonya je ngamuta walan tarda anka al-yahud ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والله على إن يهود النصارى إذا الدنيا لا الممنوع فانسبوا إلى سلونا أن ننبل إلى سلونا كي لا تنتظر بروها ألما علينا الفاسع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل لصلاتكم يرحمكم الله Mbadiun ala baraka baka ala lamo kuje mala wala kata seke bo chamla kuma kanti al sala opinion fo min kala la miroti kairo kano fo faw ani ngatanda la nyamen programme mi nyanta jolona soma aso ko mabe inshallah manam e diam da kuma jamala min kata tanko fanati kaja ko gambenol se mun keno ke fantanka anin nin saya anin nin kujawol min be keren sunyarol nin kujama manam ay silanda jumale tandi Gambia diuna aning foma sakunda bela doko kanda bang foi mantara ke kan o programo manam Jif Thanks TV wala bulo ba koto minka programo nin cover wala mu nsafo minka interview ninke wala kala la min sanyanti ala baraka bake nin programo kumala bake njiketa mori la flaka ni miss wala ka ikodi nin programo la kairo kano fo ala baraka